Assalamu alaikum azulfillaoun matahlin. Bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Sahar mdankom ou sahar siamkom ou sahar torkom pour la soirée d'aujourd'hui, Inch'Allah. جيت ندير لكم لا فيديو هذه اليوم الصباح سي لا سويت تاع لا فيديو اللي درتها جوست افون اللي كانت تهضر على لا كانديداتور بوتونسييل et affirmé تاع قايد صالح ou les trois possibilités اللي عطيتهم لكم, c'est-à-dire قايد صالح يجوز donc par une candidature directe, c'est-à-dire يخرج روحو يولي سيفيل ou il passe يعني comme candidat officiel, ولا يعني يجيبوا لنا انسان, يجيبوا لنا parce que هما leur principe ils adorent nous ramener des gens, donc يجيبوا لنا انسان, الانسان هذايا يعني هو اللي qui sera le candidat du système, de l'ex-système ou de l'actuel état-major, ou là carrément يعني نلحقوا الانتخابات هذوك ما يصراوش, ils seront dévalidés, ils seront pas validés, et يعني نروحوا une période كما قلت لكم de vide constitutionnel et juridique, c'est-à-dire l'état d'exception. L'état d'exception, donc l'armée dit officiellement, selon la constitution algérienne, le pouvoir au normal à défi Beladi, c'est-à-dire l'état-major yahkoum, ou le gaïd salih yahkoum, indéfiniment. Allahu a'lam, yani jusqu'à quand ça peut aller. Donc, khawti, la vidéo, pour confirmer quelques dires, باش نقصروا شويه يعني على les élections هادو تاع le 4 juillet. Le 4 juillet هادو. Donc ça s'est confirmé. Il y a eu donc 3 candidats كاين 3 مترشحين officiels خارجين من des partis classiques وكاين 70 candidats libres. هادو جا وحدهم, c'est-à-dire ils font pas partie d'un parti qui me recommande ماشي داخلين في حزب سياسي, c'est-à-dire ils font pas partie d'un parti politique. من بينهم قديري il a retiré l'estimarat. Est-ce que Rachid Nekaz l'a fait avec le mécanicien? Donc on va revoir le film, la suite sur le film Hind. J'ai pas l'info, mais il y a 73 candidats en tout. C'est-à-dire, imaginez-vous, les personnalités politiques, entre guillemets, ou بعض الأحزاب راهم مأمنين بالانتخابات تاع le 4 juillet. C'est-à-dire, مدينا لهذا الطريق هذه. L'impasse. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est une impasse. Khawti, il y a un petit détail, c'est que le FLN ou le RND ou le TAJ ou l'Ahzab ou le Moualat n'ont pas donné de candidat. Ou d'après le programme d'Idaro Ben Salah, ils ont jusqu'au 20 mai. Je vais vous mettre les liens, normalement un message ou là sur carrément la vidéo, comme les liens, les articles ou les sources, ou c'est même le lien, un document officiel, le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire donc l'organisation des élections à 4 juillet, alors le massacre jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors ça va, pour eux ça va dans le bon train, ça va dans le bon sens, c'est dans le bon train. كما قلت لكم الFLN ou le RND ou le TAJ ou الأحزاب تاع أصحاب الكاشير والشيتا وما يشبه n'ont pas apporté de candidat. Donc pour moi ça confirme l'hypothèse هذيك تاع القايد, c'est-à-dire ça sera leur candidat, ou apparemment il y a des sources qui le disent, ou là مازال ما تفهموش encore على le candidat consensuel تاع l'état-major ou l'Ahzab al-Kbar. Parce que l'Ahzab al-Kbar, FLN, RND, TAJ ou Meishbah, quand vous confondez tout, on dépasse les 5 millions d'adhérents. C'est-à-dire c'est quand même énorme. Il y a des gens qui ont dit que l'intikhabat ou l'istimarat, non, راهم 3 ملايين تاع FLN adhérents, 3 ملايين تاع FLN, donc ils ont largement de quoi avoir les signatures. زيد لهم 2 ملايين تاع RND ou 1 million تاع TAJ ou l'Ukhrain. Donc largement, on dépasse les 5 millions. Comme on est entre 5 millions et 10 millions, c'est-à-dire ils sont encore disponibles.
Il y a le quart quasiment de la population algérienne qui est vouée pour le système. Voilà, comme tu vois quelques-uns qui sont sur cette chaîne ou là sur d'autres chaînes, ils disent des messages, mais ils ont existé. C'est-à-dire, ça va être très 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 difficile. Donc, l'intikhabat. En ce qui concerne mes sources, comme l'insan par, j'ai pas de source spécialement. J'ai pas de source spécialement. Je regarde des articles, je regarde qui me recoupent bayanat officiels, qui me recoupent des documents officiels. Ils sortent du ministère de l'Intérieur. Je vous invite à regarder sur le site du ministère de l'Intérieur qu'il y a des trucs officiels, c'est-à-dire machi hadaraoula, où en fonction des réunions, les personnes présentent les réunions, les mouvements, les médias et tout. L'insan, il essaye, il essaye. Quand il met le puzzle, il le met de bout à bout, il fait à peu près où on a c'est-à-dire il fait à peu près où on a وحنايا في التاريخ تاع الجزائر c'est-à-dire الاستقلال يومنا هذا والفنا واحد العفسه c'est-à-dire الناس même الناس يعني في l'inconscient collectif تاع الشعب الجزائري كينهضروا بيناتنا يقول لك راح جابوا لنا واحد جابوا لنا بكري واحد رايحين يجيبوا سمعنا باللي رايحين يجيبوا تسمعنا لو مو راهم رايحين يجيبوا c'est-à-dire والفنا يجيبوا لنا ديجا c'est-à-dire ما يقدروش comme ils peuvent pas concevoir le fait que الشعب يجيب واحد ما يقدروش راهم رايحين يجيبوا لكم هذه دو ان والفنا باللي يجيبوا ناس obligatoirement كانوا des ex-militaires ou là eux-mêmes étaient des militaires يعني يبلاصيو لك انسان جيش carrément dans l'état d'urgence ou l'état d'exception ولا يجيب لك واحد كان ex-militaire ينحي الكاسكيطه civil كيما par exemple le cas تاع زروال avec tout le respect que je dois à cette personne mais دائما فيها رابور تاع كاسكيطه يجيب لك واحد sauf dans le cas تاع بودياف الله يرحمه جابوه باش يديروا به يخدموا به une période وما تقدروا عليه الله يرحمه ويوسع عليه وبوتفليقه c'était يعني un civil les deux cas هذوما شافوا بوتفليقه السيفيل وين وصلهم c'est-à-dire وصلهم لهذه الحاله هذه وين يعني لا مارميت تاعهم تقلبت لا مارميت ils ont compris la leçon قال لك لا لازم نعاودوا نقولوا l'ancien système تاع غادي نجيبوا انا حين يجيبوا لنا انسان. Donc quand vous mettez leur façon de fonctionner, leur mode opératoire, c'est-à-dire يجيبوا comment qu'ils font, le cas vous faites marche arrière, vous étudiez يعني des procédés تاعهم كيفاش يديروا الاجتماعات تاعهم منا يعني هذا الشيء vous étudiez يعني leur façon de voir les choses en général ou leur rapport مع الشعب ومع القانون. Vous pouvez faire des déductions simples, c'est-à-dire il n'y a pas besoin الانسان يكون عنده des sources ولا حاجه واحده اخرى, c'est-à-dire les sources ils se documentent à gauche et à droite ce qu'il peut ramasser وشويه لوجيك فيها بزاف لوجيك ماشي شويه لوجيك. انا personnellement par ma fonction c'est-à-dire بالخدمه تاعي j'ai كاين des gens بزاف ناس عندهم هذه la capacité, c'est-à-dire ils déduisent logiquement حوايج من des situations complexes, c'est-à-dire situations variées et complexes يكونوا les paramètres بزاف كثروا كاين ناس عندهم la capacité de sortir les solutions. هذه الوضعيه هذه اللي extrêmement complexe, il y a beaucoup de paramètres بصح كي تخمم وتقعد وتصفي شويه كيبانوا لك الحلول اللي يبان لك حل ولا زوج ولا ثلاثه ماكسيموم, c'est-à-dire تقدر vous pouvez prédire ou la prévoir à peu près وين راهم رايحين. On les connaît donc اللي يقول لي ما نعرفوهمش on les pratique depuis الاستقلال. هاد الناس هادو ما نعرفوهم يجيبوا راهم رايحين يجيبوا ولا يجيبوا لكم ديجا حنا دخلوها لنا في لانكونسيون كوليكتيف ولينا نقولوا رايحين يجيبوا لنا واش حبوا يجيبوا لنا. اون دي با وين راهم زعما واش رانا حنا الشعب نفوطي ولا نجيبوا, c'est-à-dire ils peuvent pas s'autoriser déjà هما psychologiquement que الشعب ينتقي انسان ولا يخير بنادم وحده بصفته يعني كتله ناضجه وكتله واعيه et tout. Non, ils peuvent pas concevoir ça. Ils peuvent pas concevoir. عندنا حنا في الفطره تاع المسلمين والعرب
قلت لكم une maladie, un rapport maladif, عندنا مرض تاع l'ivresse تاع le pouvoir. حنا نشوفوها c'est-à-dire غير un patriarche dans une grande famille. تلقى في عمره 90 سنة بصح s'il a pris l'habitude de contrôler tout ou s'il a pris l'habitude يعني de gérer une fortune نهار اللي يكبر ما يديش لا روتريت تلقاه مازال قاعد في المحل هذاك ولا في الوزين هذاك متالب ولادو ولا حفظانو جوسكو ما يطلقهمش باسكو عندنا ان بروبليم حنا يعني اون بونس كو لو باتريارش والزعيم والشيف ورئيس القبيله والانسان الكبير يعني يعرف كلش ولي جون سي سون جون ما يعرفوش صلاحهم ما يعرفوا والو في الدنيا هذه ستادير دائما كما قلت لكم ils vous voient comme des éternels adolescents c'est-à-dire éternel adolescent دائما هي فيها زوج بيبان من باب شويه الخوف بالك عليكم بالك بار باترناليزم ومن بعد من جهه واحده اخرى من الخوف يعني على لي زافونتاج تاعهم c'est-à-dire في هذا عندنا رابور قلت لكم très compliqué حنا العرب والمسلمين ولي ماغربان كاع يعني كاع وبالك ميم جو بو دير لي ميديتيرانيين عندنا هذا المشكل هذا شوفوا في التاريخ تاع العرب اسكو شفتوا حاكم عربي صدق من الخلافه اليومين هذا سوا ملوك سوا دي بريزيدون ولا il abdique اسكو شفتوا مالك il a abdiqué وحده c'est-à-dire sans pression à part le cas تاع قطر والقطر السعوديه c'est-à-dire pression من وليدو خضع عليه لو دوسو وما يبديكيش c'est-à-dire يقول لهم نسلم الحكم بروفيزوارمون لوليدي جي دي بروبليم دو سونتي بصح يقعد دائما داريا حنا اون نو بو با ابديكي هاو لومبرور دو جابون الى ابديكي لو روا داسبانيا ابديكي كاين بزاف صارت في التاريخ تاعهم الانسان كي يكبر عند ثقافات اخرى الا بديك c'est-à-dire يقول لك سي بون دونك جي دي بروبليم دو سونتي راني لاهي بصحتي جي دو مال ا مارشي ا فير مي بوتي بوزوان بيرسونيل c'est bon, نعطي الحكم لوليدي parce que le حكم c'est quelque chose d'énorme, c'est une responsabilité énorme, c'est des millions de gens sous ta responsabilité, c'est-à-dire la moindre décision, la moindre كما يقول لكم le moindre à-coup راك راح تلعب le destin تاع une nation complète. حنا عندنا هذا المشكل الجزائريين المغاربه التوانسه كاع عندنا هذا البروبليم عندنا لو كما قلت لكم لو فيس هذا تاع الحكم c'est-à-dire تاع الكرسي jusqu'au bout jusqu'à la mort jusqu'au lit de mort. كاين des rois ils ont même pas donné les rênes quand ils étaient sur le lit de mort c'est-à-dire en phase terminale مريض في الفراش ما يقدرش يتحرك لازم يقعد هو الزعيم ويدفنوه كالزعيم c'est-à-dire les drapeaux en berne ou deuil national وما يشبه عندنا مرض عندنا une maladie حنا هكذا on a du mal à faire confiance à nos enfants ولا à nos administrés هذا المشكل دونك القايد كما قلت لكم ني با اون ريست القايد دونك هذاك راه يحوس على لي لوفي كيقول القايد ستادير سي لو بورت بارول ماهوش وحده راه معاه ابوبري 21 جينيرال صحيح راه معاه une vingtaine de généraux يعني du système c'est des généraux solides هما اللي قابضين اليد هو سي لا فاساد ماشي لا فاساد سي لو بلو غران بصح سي هو اللي يقدم هو اللي يهضر باسمهم دونك كون جو فوا لو نيفو ديجا ديلوكسيون تاعو j'ose même pas يعني imaginer le niveau تاع les autres الله يستر وخلاص mais donc عندهم le rapport هذا ما يقدروش يخافوا يعني sur leur intérêt personnel يخافوا على l'entourage تاعهم يخافوا jamais tester قال لك vraiment un pouvoir civil ou الشعبيسية c'est nouveau pour eux c'est-à-dire حاجة جديدة والحاجة الجديدة اللي ما نعرفوهاش ونتجاهلوها تخوف هذه c'est humain في l'être humain الحاجة كي تجي جديدة il a peur déjà من بعيد هكذا c'est-à-dire il appréhende il prend un bâton il essaye de la toucher هكذا من بعيد pour voir si c'est agressif ou pas donc هما عندهم هاد l'appréhension هذه qui les empêche de vous livrer le pouvoir elle les empêche de vous livrer le pouvoir au mais livrer comme je suis pouvoir c'est-à-dire قلت لكم لا تشوفوا في plusieurs vidéos c'est extrêmement laborieux كاين ثورات عبر التاريخ ont duré des décennies c'est-à-dire شابطة عاود دخل الديور عاود خرج طار قمع عاود دخل جه انسان بير راه التاريخ يعني الناس اللي قرات شويه التاريخ ولا تعرف التاريخ ومطلعه شويه على التاريخ تعرف هاد القصص يا بوكو دو ثورات يعني على فان الشعب il aspire à des choses
جاوه pire, ou là il a eu autre chose, un autre système maquillé, donc comme le sujet j'ai dévié l'intikhabat, donc l'intikhabat c'est le plus normal du monde. Ben Salah est en train d'organiser le plus normal du monde. Il y a 73 candidats, dont 3 candidats à des partis connus, sauf le FLN, RND, Tej ou Meshbah, parce que alors, il y a des gaïds, comme là, au meilleur des cas, un candidat est Djibour, où il aura la bénédiction de l'armée, il parle comme une marionnette, ou il est fait derrière. C'est-à-dire qu'on a le même système. Nous avons le même système. Il y a une autre possibilité, un possible report. Un possible report, c'est-à-dire, entre deux, c'est possible qu'il reporte الانتخابات بصح obligatoirement حنا نديوكم الانتخابات ما كاش انسان واحد اخر يخرج لي يقول لي non هذه c'est-à-dire au pire des cas ils vont reporter et en reportant واش يصرى dès que Ben Salah il va si je dis bien si il prononce un report des élections عرفوا بلي قايل افي خلاص c'est fini والجماعه اللي راهم يكتبوا لي ميساج هادو j'espère pour eux qu'ils seront contents ويكونوا لحقوا يعني الأمنية تاعهم ويكون ربي يوفقهم ويكونتينيورون à faire leur message ونشوفوا اسكو يعني هاد الناس اللي خرجوا دوبي 2 سيمين ومساكن الناس راهي صايمه وراهي تخرج راهي في التيران راهو كيما يقول لكم لابور اي سور اي ميزير يعني pour rien donc خاوتي هذه سي juste pour une info للناس اللي على بالها باللي الانتخابات راهم يصيروا le plus normal du monde. Il y a les gens qui le savent, tant mieux pour eux. يعني c'est une info que j'apporte للناس اللي ما على بالهمش qui ne savent pas que les الانتخابات والاستمارات تجبدوا وراهم يعمروا فيهم وعندهم jusqu'au 20 c'est-à-dire avant le 20 إذا الFLN تبعوني bien إذا الFLN والتاج والRND ما عطاوش candidat c'est que قايد صالح الكانديدا تاعهم c'est officiel. À part il a donné واحد, ça veut dire qu'ils ont privilégié l'option tu as une marionnette de façade. Donc maintenant je ne vous garde pas longtemps. Je vous dis الله يحفظ بلادنا. الله يحفظ بلادنا ويجيب الخير وبلادنا تكون على خير وعلى خير وكل الأمة الإسلامية صحة فطوركم وصحة سحوركم et bonne journée à tout le monde.